السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے. کانٹریکٹ کینسل تو نہیں آج کل جو شرح طلاق کے حوالے سے باتیں کری جا رہی ہے, اس کی ایک تو بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, لیکن زیادہ تر یہ چیز ینگ کپلز میں ہو رہی ہے اور ان کپلز میں جو پچھلے 20 سال سے ایک ساتھ ہیں. شکر ہے میرے شادی کو 27 سال ہو گئے, ورنہ ہو گئی. تو اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے, یہ جو برداشت اور ٹالرنس کا جو لیول ہے, اس کے حوالے سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. جو آج کے بچے فاسٹ فوڈ کے دور کے بچے, ان میں برداشت نہیں ہے. انہوں نے آرڈر کرنا ہے 5 منٹ میں برگر باہر آ وہ بیوی کا بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ آرڈر کروں گا آ جائے گی. زندگی ایسی ہی ہے. لیکن پتہ ہے کہ آج کل وجہ کیا ہو گئی ہے, پہلے سے جو کمیونیکیشن, یہ موبائل واٹس ایپ, پہلے اتنی باتیں, اتنی سب کچھ تعریفیں وارفیں سب کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بعد میں صرف پھڈے رہ جاتے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے جو ینگسٹر کے ساتھ ہو رہا ہے. And this is not only happening in Pakistan, this is happening all over the world. پچھلے سال یہ جو لاہور میں سب سے بلند ترین سطح پہ کیس درج ہوئے ہیں خلا کے حوالے سے, لاہور ہائی کورٹ میں. تو سر آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ مجھے ایک سوال ہے کہ بیوی کو روتے ہوئے بچے پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا سوتے ہوئے شوہر کو دیکھ کر آتا ہے؟ ہاں, اسی وجہ سے طلاق ہوتی ہے کہ کوئی کام کاج نہیں, سویا پڑا رہتا ہے. ہاں برکت جی, یہ وہی ٹالرنس کے ہی زمرے میں آتی ہے نا, یہ بات بھی آتی ہے. صبر, ٹالرنس کیا ہے؟ صبر ہے. تھوڑا سا صبر کرتے ہیں, تھوڑا سا سکون لیتے ہیں, چیزوں کو ٹھنڈے دماغ سے. مہینے کے آخری 7-8 دنوں میں پھڈے ہوتے ہیں میاں بیوی. اور سر اگر ایک بات ہم کر لیں نا, کہ اگر ایک بندہ سے غصہ آ گیا, چلے اس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں, دوسرا پارٹنر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیک آف کر جائے, وہ جو ایگو وار ہے نا وہ مروا دے. پھر شوہر باہر سارے ڈھونڈتا ہے, وہی وہ مل بھی جاتا ہے. مل بھی جاتے ہیں, اور بڑے ڈیورسیز اور کھلے والے پھر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت بھی نہیں, اللہ کا بڑا کرم فضل رحمت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ریشو کو کم کیا جا سکتا ہے. بلاتے ہیں آج کے مہمان. آج کے ہمارے مہمان میرے بڑے پیارے ساتھی, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. lovely human being and a great actor, one and only محترم عدنان جیلانی صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف لاتی ہیں آج کی ینگسٹر زرباہا خان صاحبہ جی. سب سے پہلے السلام علیکم. سارے دوستوں کو السلام. نالدین نے بھی ملا ہو جائے. اچھا جی ملاواں گے. کی حال ہے؟ دعا طبیعت فرسٹ کلاس ماشاء اللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک سر, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ آپ تینوں بتائیں ایک دوسرے کو, پھر ہم لوگ میں آپ کے سامنے ہوں. آپ کے ہمیشہ کی طرح نوجوان حسین بہترین لگ رہے ہیں آپ. ارے اللہ اکبر, ہے اللہ اکبر. اس سے پہلے کیا بتائیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ طریقے سے پڑھائی شڑائی کہاں تک کی, بچپن میں کیسے تھے, ابا کا ایک نام, ایک روب, ایک دبدبا, اینڈ الحمدللہ رب العالمین آئی گاٹ دا پریولیج ٹو میٹ ہم ایز ویل. تو کیسے یہ سارا اور کیسے شپ کر کے آئے اس میڈیا میں, بریف ہسٹری آف مائی بردر. مطلب مجھے یاد پڑتا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہی دیکھا ہے. پی ٹی وی دیکھا, ڈیڈی کو کام کرتے ہوئے دیکھا. آئی واز ناٹ دیٹ مچ اسٹوڈیوس. اسکولنگ ہوئی, اسکولنگ کے درمیانی کہاں پڑھے, کون سے؟ بی بی ایس پارسی اسکول. اچھا ماشاء اللہ. دین کالج, گریجویشن کیا گورنمنٹ کالج آف کامرس اکنامکس فرام کراچی. اب چاہتے تھے کہ اکاؤنٹس میں جائے, بینکر سے بتا رہا ہوں, میں نے کہا نا میں بننا ہی ایکٹر چاہتا تھا. اب انہوں نے کہا دیکھو ابھی تم ایکٹنگ کرو گے تو میں کیا رول ملے گا, جیسے کہ بیٹے بن جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, لیکن تم ایکٹنگ ویکٹنگ یہ وہ. میں نے کہا یار میں کیا کروں, اتنا سب کچھ چل رہا تھا, طوفان برپا تھا اندر. پھر الٹیمیٹلی چانس مل گیا 94 میں. اینڈ مائی ڈیبیو واز اطراف. میرے والد نے تو کاظم پاشا صاحب کو کہا, میرے استاد محترم ہیں, ماشاء اللہ, کہا کہ دیکھیں اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ گھر بھیج دیے گا. اور یہ کہہ کے ہاں, اور یہ کہہ کے جی ایم صاحب کے روم میں چلے گئے. میں نے کہا یہ کیسا باپ ہے یار. سنا ہے اتنی ریٹیکیں دی بھائی نے کر رلا دیا. پہلا سین بابا کے ساتھ ہی تھا یار, پہلا سین ہی باپ کے ساتھ پڑ گیا. میں چھوٹا بھائی بنا ہوں. اینڈ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے باس کے, انہوں نے 3 رول سامنے رکھے, یہ رول ہے, یہ رول ہے, یہ رول ہے. ایک رول اس میں ایسا ہے جو نیگیٹو ہے. میں نے کہا سر میں نیگیٹو کروں گا. کہیں گے نیگیٹو کیوں کرو گے؟ میں نے کہا سر مجھے ہیرو نہیں بننا, مجھے ایکٹر بننا ہے, یہ وائٹر لینا پڑے گا. میں نے قبول ہے, سوچ لو. میں نے کہا سوچ لیا سر. اینڈ یور ایج واز واٹ؟ آئی واز 24. کیا اتنا کمپلیکیٹ اس میڈیا میں, اتنا کمپلیکیٹڈ؟ نہ دیکھو, نعمان, عدنان, برکت,
تو کتنا مشکل نام. اور پٹھانوں کا کیا کام اس کام میں؟ اللہ کیا کرتا ہے تم لڑکے؟ پٹھانوں کا کام کیسے ہے، جیسے سر نے بتایا کہ انہوں نے ساری چیزیں دیکھی شروع سے ہی، انڈسٹری، یہ ساری چیزیں، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے بلڈ میں ہوتی ہیں، آپ کو اس کے تو لیے تمہارا بھی خون ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے رستہ تلاش کرنے کی بلڈ ٹیسٹ ضرورت کرایا نہیں پڑتی. آپ نے؟ ٹیسٹ کرایا بلڈ؟ بالکل کروایا ہے. شوبز پازیٹیو نکلا. اچھا آپ اینکر بھی ہیں، جی جی. تو آپ مانتی ہیں کہ آج ادھر آ کے جا دور برکت، ادھر آ جا. اچھا ابھی شروع ہی کیا تھا بھول جاؤں گا پھر ابھی میں. شروع کیا تھا، اتنی دیر سے تو ٹیسٹ کرانے آئی ہوئی تھی. بات ہی نہیں آ جو رہا، تیرا کام میں تو وہ کر، تو میرا کام بات نہیں آ سکتی. آج میں پوچھا تھا آپ اینکر بھی ہیں، جی جی. تو آپ مانتے ہیں کہ آج کے دور میں اینکر کو مزیدار ہونا چاہیے، تھانے دار نہیں ہونا چاہیے؟ مزیدار سے کیا مراد ہے؟ مزیدار مطلب ایک انٹرٹین ہونا چاہیے، پبلک جو ہے نا تاکہ پبلک انٹرٹین ہو. آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال بیٹھے ہاں وہ تو بیٹھی ہیں، ابھی اٹھ بھی گئی تھی تھوڑی دیر پہلے. نہیں تو اینکر کو ہونا چاہیے نا کہ جیسے وہ نہ ہو جیسے نہیں بخاری ٹائپ کے، سیریس ٹائپ کے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شو کیسا ہے نا، شو کی ڈیمانڈ کیا نہیں ہے. بخاری صاحب خود ایک انٹرٹینر کیا بھائی، یہی تو میں نے آخر میں بہت بڑے انٹرٹینر ہے. اللہ کرے وہ بھی شو میں آئے ہمارے. ہاں جی کو کہہ رہے تھے کہ کچھ چینجز لاؤ اس میں. اچھا ہوسٹ بننا چاہ رہے ہیں. جی کمنگ بیک ٹو میس کمیونیکیشن میں ماشاءاللہ. تو بیسکلی میں وہاں پر آتی ہوں کہ یہ ساری چیز کیا تھی کہ مجھے بہت اچھے اچھے لوگ ملے ہیں. جو میرے سر تھے میٹرک کے، وہ قاسم علی شاہ تھے. تو ایک چیز تھی کہ وہ ہمیں لیکچرز دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے اندر آپ تلاش کریں کہ کیا ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ آگے لے کے چل سکیں. تو ان کی ایک بات تھی جو میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی اور آج تک بیٹھی ہوئی ہے کہ بیٹا اگر آپ کا دل کرتا ہے جھاڑو لگانے کا، تو جھاڑو بھی ایسا لگاؤ کہ گزرنے والے کو اس فرش میں سے اپنی شکل نظر آئے. ارے تو آپ میں بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ ہوگا. تو میرا شروع سے جو انٹرسٹ تھا وہ میڈیا والی سائڈ پہ تھا، یہاں پر آنے کا تھا. وہ کیوں تھا وہ بعد میں سمجھ آئی. مائی دادا واز پروڈیوسر ان فلم انڈسٹری، موئز پرویز خان، اور ان کی بہن تھی سلمیٰ ممتاز. ارے اللہ اکبر. تو وہاں سے وہ آٹومیٹکلی چیز جینز میں تھی کہ یہاں پر آنا ہے. سلمیٰ ممتاز صاحبہ اس کا مطلب ہیر رانجھے میں جو مدر اچھا تھی. اوکے اوکے اوکے. تو آپ نے جھاڑو لگائی پھر؟ نہیں پھر میں اس طرف آ گئی نا، بغیر لگائے؟ بغیر لگائے. لگانی پڑتی ہے کبھی کبھی جب لگانی پڑے. ابھی مت لگائیے گا پلیز. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ویلکم بیک ٹو ڈیجیٹل خط. اتنی سوچ کیسے ذہن میں آئی کہ میں نے اداکار بننا ہے، ہیرو نہیں بننا؟ شروع میں اس تھاٹ پروسیس سے آنا از ناٹ اے پیس آف اے کیک. کوئی فلم دیکھی تھی کہ میں یہ ولن کا کام تو بڑا اچھا ہے، ولن ہی بنوں گا؟ ایکچولی بات یہ کہ ہیرو جسٹیفائی تب ہوتا ہے جب ولن تگڑا ہوتا ہے. ہاں ہاں واہ واہ. نہیں یہ سوچ تب بچے سن تو لو یار، سن تو لو. تب کیسے یہ سوچ آئی؟ کس نے بات ڈالی یہ ذہن کہ میں؟ ہمارے اس وقت جو پی ٹی وی کے ایکٹرس تھے، میں دیکھتا تھا طلعت انکل کو، قربان صاحب کو، شکیل انکل کو، یہ وہ سب کو دیکھتا تھا. لیکن میں ایک سچی بات بتاؤں، امیتابھ صاحب مجھے بہت پسند تھے. مسٹر امیتابھ بچن، الپچینو صاحب، اب میں ہی دیکھ رہا تھا. مشکل لوگ. جب میں نے کام شروع کیا تو یو آر ناٹ مائی فیوریٹ ایکچولی، ہاں کوئی بڑی بات نہیں. بٹ یو آر ون آف مائی انسپریشنس. ارے اللہ اکبر، تھینک یو. میرا شبیر جان بھائی، اور پھر آپ نے شبیر بھائی نے، آپ لوگوں نے کٹ بھی لگائی ہے میری. بہت پھوٹا ہے. آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کر، اسٹیئر کرو، آنکھ نہیں جھپکنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار، یہ کیا ہے. پھر کرتے 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 ان کے ساتھ ماشاءاللہ جتنا بھی کام کرنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹنگ سر از دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب آف دا ورلڈ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو سائیکٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ نیم پاگل بھی ہو جاتے ہیں. دیر آر ٹو مینی میتھڈس آف ایکٹنگ نا، جس میں سے ایک میتھڈ یہ بھی ہے جو عدنان بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ آپ اس کردار سے نکل نہیں سکتے. آپ کردار میں اس طرح گھس جاتے ہیں، آپ کی ایکٹنگ دیکھ کے لگتا ہے ایسا. تو آپ کو ساتھ ہوا ایسا کہ نکلنے میں آپ کو کسی کو بلانا پڑا جائے، مجھے ذرا ہاتھ دینا، ذرا نکال. کردار چکے ہے گٹر چکے منڈا صحیح نہیں ہے، منڈے صحیح کرو تسی. عدنان بھائی روز ہم پروگرام کے بعد ان کو کھول کے بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن نہیں ٹھیک. پر مشکل ہے انہوں نے نالی کام چلا. انہوں نے کھول کے فٹ کے بہترین خواجہ سارا تیار ہو گیا. کبھی کبھی ریاست ایک سیریل تھا، ریاست. ہاں آئی تھنک ایکسٹراڈنری پرفارمنس ان دیٹ. میں الحمدللہ یہ نہیں کہ کام کو بہت زیادہ نہیں کیا میں نے، لیکن جتنا بھی کیا ہے وہ میرے لیے بہت انٹینس ہے. ایک ہر آدمی کا ایک لوڈ اٹھانے کی ہمت ہوتی ہے نا. جب کامران بھائی آئے تھے، چھوٹے بھائی، میں ان کو بتا رہا تھا ایک فلم بن رہی ہے جس کامران شاہد صاحب بنا رہے ہیں، جس میں
بھٹو کا کردار کیا, اور جب ڈائلاگ بول رہے تھے میں نے یہی کر کے دیکھا صرف, I actually thought کہ بھٹو ہی بول رہے ہیں. واہ 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 واہ. It's all you love. میرا پیٹرا بج گیا سی. یہ کیونکہ بھٹو صاحب کی آواز ڈفرنٹ تھی, so he changed his chords. میں I lost my vocal, میری آواز ختم ہو گئی تھی. اور 3 سال کانسٹنٹلی میں لاہور کراچی آتا جاتا تھا, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ کیریکٹر میں جانا تو وہ ایک الگ پریکٹس تھی. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ مجھے اسٹیرائڈز دی گئیں. اب اسٹیرائڈ دی گئی تو کراچی کا جو بیسٹ ENT ہے, انہوں نے کہا جی آپ کو تو اسٹیرائڈز بھی اثر نہیں کر رہی ہیں. میں کہ اب کیا کریں, چلیں آپ کو اسپیچ تھیراپی کرنی پڑے گی. تو اسپیچ تھیراپی سے پھر میری آواز میری آواز ہو گئی یوں ہو گئی تھی. تو پھر پیپلز پارٹی جوائن کیا آپ؟ جانی مجھے جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی نا. بھائی جان ایک کردار کو پروفاؤنڈ بنانے کے ذوالفقار علی بھٹو جو ایک بات بتا دوں, مطلب میں صاحب نہیں لگا رہا بیکاز کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اگر اس کو دیکھا جائے, اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے 100 دفعہ تو سوچنا پڑا ہے صحیح بات کہ کیسے کریں یا نہیں کریں. نہیں بھائی, مطلب استغفر اللہ مجھے معاف کرے, میرے میں کہتا ہوں میں نے ناکوں سے میری لکیریں نکل گئی تھیں. ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ. اگر آپ تقریروں میں سنیں بھٹو صاحب کی تقریر, بھٹو صاحب کے ووکل کارڈز لاؤڈ ایک دم لاؤڈنیس اور ایک ڈفرینٹ پچ کی, اس سے دور ہوتے تھے مائک سے. اس پچ کو کنٹینیوسلی کیری کرنا از ناٹ اے جوک. ووکل جو ہوتی ہے نا آپ کی, دیکھیں بیسیکلی ریڈیو کی تربیت ہے جو بھی ہے, لیکن آپ جب بہت ساری ووکلز بدلتے ہیں, مجھے شروع سے ووکلز بدلنے کا شوق رہا ہے. جی ایک جملہ بس بول دیں ورنہ یہ بے ہوش نہ ہو جائے. تھوڑا سا میں کچا پکا ایسی. The Bengal massacre you're referring to is nothing more than a dirty propaganda of your government, of your armed services to directly in the hands of your Sena, the hands that were drenched in the blood of the Bengal. واہ واہ زبردست زبردست. کمال کمال کیا بات ہے, کیا بات. کمال کمال. خان صاحب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں اچھا نام لینا آپ. نہیں وہ نہیں آتا نا. نہیں ہلکا سا نام, تھوڑا ہلکا سا. سر میں اس کو آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے, اس کو توڑ دیتے ہیں. زر کا مطلب ہوتا ہے دولت, اور بہا کا مطلب ہوتا ہے بے بہا. تو زر بہا بے بہا دولت. کیا یاد کرایا سر, ڈائریکٹر یہ تو. اب آپ کہیں بے بہا دولت, آپ یہ فرمائیے. مجھے مزہ آیا, اتنے مزے سے کہتے ہیں خان صاحب. مجھے ایسا لگا کہ میں نے کوئی مونگ پھلی لگائی اچھا میں پریشان ہو گیا کہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہو. نہیں وہ پہلا میں بھول گیا سنن آدھا حصہ. سر مجھے نام یاد ہو گیا, زربہا. زربہا صاحبہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوسٹنگ کرتی ہیں. جی سر. جو ہوسٹنگ ہے یہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے. یو ہیو ٹو بی مینٹلی اکوپڈ اینڈ یو ہیو ٹو کوئک اینڈ رسپونڈ بہت زیادہ, کیونکہ لائیو چل رہا ہوتا ہے وہ. لائف مجھے اور پھر بھی پھر آسان آپ کی لگتا ہے. ریسرچ ورک بہت ہونی چاہیے جس کے ساتھ بھی آپ کی گفتگو شنید چل رہی ہوتی ہے. یا میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے. اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے. میں آپ کو شروع کی بات بتاتی ہوں. جب میں گئی تو میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی, میں کہاں آ گئی ہوں. ہم بھی سر پکڑ کے بیٹھے میں. مہمان کو بات مکمل کرنے دی. اچھا مکمل. جی تو جو ہمارے سر تھے عامر میر صاحب, کیونکہ وہ لکھتے تھے, تو لکھتے ہیں جب آپ اور اتنی آپ کی فیملی ہو تو آپ کا تلفظ بہت اچھا ہونا چاہیے. تو وہ اتنی غلطیاں نکالتے تھے, غاف, نون, واو, اور تو حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ میری اردو بہت ٹھیک ہے, لیکن اتنی غلطیاں کہ میں نے تو سوچ لیا کہ میں بس چلی جاؤں گی, اب نہیں میں نے رہنا. لیکن کرٹیسزم اگر آپ کا پازیٹیو وے میں ہونا تو وہ بہت بڑا آپ کو سکھاتا ہے دور تک کے لیے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ان جیسے استاد ملے. میں آپ کو بتا دوں, ہم نے کام کیا ہوا ہے ایوب خاور صاحب کے ساتھ. جی. وہ اتنی باریک چیز درست کرواتے تھے. وقتی طور پہ انسان کو غصہ ضرور ہوتا ہے, لیکن آج ہم جو بھی ہیں نا, جیسے ابھی عدنان بھائی کہہ رہے تھے کہ کاظم پاشا صاحب کا ذکر کیا, تو یہ ہماری بلیسنگز ہیں کہ ہمیں ایسے گنی لوگوں کی شاگردی میں ہم نے کام کیا جنہوں نے ہمیں درست کیا. آج کا ڈائریکٹر آپ یقین مانیے اس کو خود کچھ نہیں آتا, وہ کیا درست کرے گا آپ. اچھا یہ یاد ہے نوان بھائی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ اگر ڈائلاگ کوئی اس وقت گڑبڑ ہو رہی ہوتی تھی یا مطلب تھوڑا سا پہلے چلے جائے تو سین روک دیا جاتا تھا, رائٹر کو فون کیا جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہ جملے کے معنی بتائیے, اس کی باقاعدہ کلیئرفیکیشن کرنے کے بعد پھر اسے ڈیلیور کروایا جاتا. بالکل سر. اور جملہ چھوڑا, یہ نہیں کہ جملہ چھوڑ دیا, جملہ کیوں چھوڑا جائے, جملہ لکھا گیا ہے تو کسی وجہ سے لکھا گیا ہے, تو اس کی بنیاد کیوں خراب کر رہے ہیں آپ, کیسے کر سکتے ہیں. سو رائٹ. اور آج کے اداکار کو صرف فالوورز کا پتہ ہے, جملے کا نہیں. جملے کا نہیں. انسٹاگرام پہ فالوئنگ شپ کتنی ہے,
अच्छी बात है वो अच्छी होनी हमें उससे चाहिए, इस कोई दौर इतराज़ में नहीं। लेकिन चलना चाहिए, पे होना चाहिए। काम पे तवज्जो देना। सर आप दोनों उस इंडस्ट्री के हैं, मतलब उस दौर के हैं जब ये जिस सारा दौर कुछ में बसें भी उल्टी चलती थी। डायनासोर की तो आप लोगों को बड़े डिफरेंट वे में सिखाया गया है, तलफ़ुज़, अदायगी, डायलॉग डिलीवरी कैसे है, स्क्रीन पे कैसे आना है, क्या प्रेजेंट करना है, कौन सा एंगल है। तो आजकल अगर हम देखते हैं, मैं किसी ऐप की स्पेसिफिक बात नहीं करूंगी, तो बच्चे इसी तरह ही आ रहे हैं और उनको नहीं पता कि कौन से लेजेंड्स हैं हमारे, वो बड़ी आराम से किसी की तजलील भी कर देंगे, किसी के बारे में कुछ कमेंट भी बोल देंगे। आप लोगों ने उस दौर में बहुत ज़्यादा सीखा है। अब मुझे लगता है कि अब की जो नौजवान नस्ल है वो सीखना ही नहीं चाहती, उसके पास शायद इतना टाइम ही नहीं है तो कि इसमें वो गुस्सा होने पूरा वाली पूरा कौन सी दिन बात है? असल में 2 एंकर एक साथ नहीं सही, बिल्कुल कि सही वो कह रही पूरा पूरा दिन लगाए इस चीज़ पे। अगर उसके पास इतने फॉलोअर्स हैं तो वो अपने आप को स्टार समझ रहे, ठीक है वो सेट पे जाएगा, शूट करेगा, आ जाएगा। अच्छा सर, एक बात सर, अगर उस दौर में भी शुरू से इतने ही चैनल्स होते तो ये सब कुछ होता? आपने जुमला बड़ा अच्छा कहा कि उस ज़माने में अगर चैनल होते तो क्या होता। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें जिनसे अब की नस्ल बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, बहुत जैसे अशफाक अहमद साहब हैं, कुर्सिया बानो आपा हैं और अयूब खबर साहब और बहुत बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो चीज़ें शायद ज़्यादा फैल जाती हैं। आपकी ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं पता है, एक अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो वक्त है, अगर मैं अपनी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बाबा की, कुर्बान साहब के अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। वो निकाल के देखता हूँ ना मैं एल्बम, तो मैं बता नहीं सकता कि वो क्या ख़ज़ीना है मेरे पास, जिसमें उस ज़माने की शूटिंग्स और ये और वो सब कुछ। अब तो ये कि आपके पास सोशल मीडिया में गूगल पर रखा होगा, वो डिलीट हो गई, वो नायाब वो तस्वीर की हद तक आप लोग देखते हैं। मैं तो उसको लाइव देखता था बैठ के 2.5 साल की उम्र में, ये मेरी उंगली कटी हुई है टीवी स्टेशन में। He's so right कि यार अब तो सारा कुछ ये इसमें आ गया है और अगर वायरस आ गया तो फिर तुसी फारो हो। अदनान जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, खरबहा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक देते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। आपको पश्तो आती है? नहीं सर, मुझे खुद पश्तो नहीं आती, मेरे जो सिस्टर्स थे, दादा दादी, उन लोगों को पश्तो आती। तो आप लाहौर के खान हैं? बेसिकली जो मेरे सिस्टर्स हैं वो मानसरा उग्गी के हैं, लेकिन मेरे फादर बॉर्न लाहौर में ही हुए थे। हज़ारा डिवीज़न। जी जी जी। तो उस बैकग्राउंड के बाद अब्बा अम्मा की सपोर्ट है इस काम को लेकर? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि साथ साथ मेरी डिग्री भी चल रही थी, तो मैं सुबह 6 बजे उठती थी, उसके बाद क्लासेस लेने के बाद सीधा चैनल पे, चैनल से रात को 8, 9, 10 बजे घर। अगर आपके पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें चल सकते हैं। वेरी गुड। अदनान भाई, बच्चों में से किसी के शौक? मेरी एक साहबजादी हैं, वो मेडिकल में है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, शी इन कॉलेज, वाह वाह, फर्स्ट ईयर। घर का डॉक्टर। हाँ, और उनको शौक नहीं है, नहीं है, जो अच्छा। बनना चाहे। बच्चों पे पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं, पाबंदी कैसे नहीं लगा लगा सकते हैं? हमने कुछ सुनी थी, तुम क्या उम्मीद करेंगे? बिल्कुल ठीक बात। हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए जी, शेरोज साहब। अदनान जिलानी साहब, लड़शपे खबरदार ज़रबहा। हाँ, इट्स सच अ डिफिकल्ट नेम, नहीं याद। किसका पैगाम लाए हैं आप? सरकार आज पैगाम है फूल का। फूल का? मेरे फूल को ये फूल दे देना। गुलाब भूल हो गई है। बिस्मिल्लाह जी। सरकार गुलाब का फूल कहता है कि उंज तो मैं फुल्लां दा जी बादशाह कहवाना वा, आहा। एडी बेदर्दी ना तोड़िया क्यों जाना, ते जग मैनू आंदा जे मैं प्यार दा निशान हाँ। आहा, कैसा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀਰਾਨ, हाय हाय हाय। कैसा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀਰਾਨ ਆ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਦਾ, हाँ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਿਆਬ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁੱਲਦਾ, हाय हाय। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਸੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਨੇ ਸੀ, आहा, हाँ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਸਲ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਭੁੱਲਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਕਿ ਮਰਗਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾਂ। दोनों पे बहुत अच्छी लाइन, वाह वाह वाह। बहुत अच्छी लाइन। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਕਿ ਮਰਗਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ, ਤੇ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਂਦੇ, मेरी अवस्था ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਦਾ ਤੇ ਸਦਮਾ ਵੀ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, जगह। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰ ਵੇਖ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, वाह जी, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ, हाय। ओए होए, वो बड़ी बेदर्दी है भी। ਤੇ ਪੰਖੜੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ, हाँ, yes। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣੀ, वाह जी वाह। वाह। ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ,
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਜੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੋ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣਾ ਝੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਫੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਠਿਕਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਜਾਣਾ। हाय 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 अखीर कर दी थी यार, अखीर है भाई, बहुत अच्छी आखिरी लाइन तो कमाल की थी भाई। वाह वाह वाह। दादा मैं ही सजाना। हाय हाय हाय। वो कहते हैं ना कि हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े रूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। नज़ारों हैं जी, ऐसा ही है यार, ऐसे ही ना? ऐसे ही भरा। जी सामने जी, क्या कहते हैं हमारे सितारों के सितारे, थोड़ा सा बताइए। सचमुच बहुत ही इंटरेस्टिंग जायचा इनका, मतलब अगर ये ना होते अदाकार तो या ये फौजी बन जाते, या ये कोई डिटेक्टिव बन जाते, या ये अब बड़े सक्सेसफुल सर्जन बन सकते थे। लेकिन खैर जिस अल्लाह ने जिस काम में भेजना हो। कोई फैमिली में जेम्स बॉन्ड रहा है? मेरे नाना पुलिस में थे, वो डीएसपी। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। मैं एक बात इसे कहना चाहूँगी कि अगर इनके अंदर एक पॉजिटिविटी ना होती तो यकीन करें जो जिंदगी ने पीछे पंचिंग बैग ये बने रहे हैं, मैं इनकी जगह कोई और होता तो शायद यहाँ बैठ के इंटरव्यू ना दे रहा होता। तो इसका मतलब है कि मजबूत अब ये है। बताएंगे कि किस तरह कोप अप किया था कि कैसे लोगों कॉप को अप किया जी भी सारी चीज़ों से? दोस्तों बात ये कि हुआ ये कि सील की शूटिंग कर रहे थे हम, तो ये नमाज़ पढ़ रहे थे। कहेंगे यार तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं इधर ही आ रहा हूँ। कहेंगे आके नमाज़ पढ़ो, चलो आओ मारो। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कहेंगे बात सुनो, नमाज़ पढ़ने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बददुआ दूंगा नमाज के अंदर कि अल्लाह तुम्हें कास्ट ना करे। अच्छा, अब ये बात तो वैसे ज़ाहिर मजाक लगती है, लेकिन अल्लाह ने जब करवाना होता है ना, देखें बात ये है, 11 साढ़े 11 साल पहले या 12 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये हो गए हैं कि अल्लाह पाक मेरी नमाज कज़ा हो जाती है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरी नमाज मुझे छोड़ने नहीं देता। अल्लाह अकबर। तो रिस्क नहीं छीनता, वो सजदा करने की तौफीक छीन लेता है। सही बात। तो एक जगह पे ऐसी है कि वो फिर एक चेंज ओवर अल्लाह लेके आता है, और वो बेशक भलाई के लिए होता है। रब से राब्ता जो है यार, वो एक बेहतरीन ताल्लुक है। क्या बात। अच्छा, लेकिन और इसी ने मुझे बचाया है, उसके अलावा और कोई नहीं मुझे बचाने वाला। दूसरी बात जो इनके अंदर एक बड़ी वार्मथ है, लॉयल्टी है, लोगों के सीक्रेट्स बड़े अच्छे रख सकते हैं, फीमेल इंक्लिनेशन इनकी तरफ बड़ी इजीली होती है। हाँ, ये और उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहला इश्क है, मैं नहीं समझी कि जिंदगी से कभी कभी इनकी जिंदगी से वो ऑफ हुआ होगा। बताएं जी, सामिया जी की बातें आपकी तकरीबन 90% गुजरी हुई जिंदगी से 90% 90% दुरुस्त है, और आप अग्री करते हैं इन बातों से? जो बात है वो है। पहला इश्क जहन पे, देखिए मानो एक सीधी सी बात है यार, जो है वो है ना, फैक्ट्स है, फिगर्स है। इंटेंस शुरू से रहा हूँ मैं, जो काम मैंने किया एक्सट्रीम पे किया है, माशाल्लाह, इंतहा पसंद इंसान, बिल्कुल ठीक बात जो हूँ। सही बात। और हालांकि दोस्तों की शक्ल में इनके साथ बिटर एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। आस्तीन नुमाज साम तो उससे भी मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा जहन में सवाल, कोई बात जो आप सामिया जी से पूछना चाहते हो? पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है हाँ कि जो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बाद ही और जो इंशाल्लाह होगा वो अच्छा होगा। ये तो बाद ही फोन किया ना कि सामिया जी पूछना इसलिए मैं ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लिया है। रिकॉर्ड बात हो गई है। ज़रबा अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, बस ये है कि थोड़ा सा बच बचा के चलिए, और जो आंखें खोल के चलेंगी तो सारे खड्डे नजर आ जाएंगे। अदनान जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, खान साहब, ज़रबा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जीसल का। छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, और कोई काम जो एज को होस्ट आपको करना मुश्किल लगता है? बेतुकी बातों पे बहुत ज्यादा हंसना। ये आप देखो, ये 150 प्रोग्राम हो गए। वो वाले जोक जो आपने 10 दफा पहले सुन लिए हैं, लेकिन उन पे इस तरह दोबारा रिएक्ट करना कि मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं आप? कि
कौन सी एंगल से तस्वीर बन रही तो है। पता चला है मेरी लेफ्ट साइड ज्यादा अच्छी आती है। तो राइट वाली ठीक तो राइट पे क्या करवा है? लेती हैं आप। और लेफ्ट पे मैं बैठा हूँ, कैसी बात है। हाँ कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना होने के बावजूद आप खरीद लेती हैं। ऐसी तो कोई चीज नहीं परसों- है, फजूल खर्च नहीं हूँ मैं। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। वरना क्या जवाब आता है सर? वरना अक्सर ख्वातीन की तो खून में शॉपिंग की कमी होती है। किसी से अगर आप पहली मर्तबा मिले तो उसकी पर्सनालिटी एनालिसिस कैसे निकालती हैं? उसके बोलने का तरीका कैसा है। आपके सामने हम काफी देर से चारों बोल रहे हैं। वो तो अदनान भाई की गुफ्तगू के अंदाज से आपने क्या एनालिसिस है? सच्ची सच्ची बताइए। हाँ। सच आपको मेरे नहीं, मेरी सच्ची गुफ्तगू सच्ची के बताओ। अंदाज से आपके क्या एनालिसिस हैं? सर से शुरू करते हैं अगर हाँ, हम, तो बस। इनकी पर्सनालिटी बहुत ठहरी हुई है। हाँ। मतलब किसी भी चीज में ज्यादा जज्बाती होके फैसला नहीं कर सकते ये, जहां तक एक मैंने काम- अभी देखा है। बहुत काम आदमी है कूल आदमी और है। सोच समझ के चीज का फैसला करते Very हैं good. और उसको आपको लेट गो भी कर ऐसे ही देते हैं। है एनालिसिस, ठीक है? वक्त ने ये सिखाया है। वक्त नहीं है सीखे। वेरी गुड, ओके। और नमान भाई के बारे में? सर आपकी वो जो तबीयत होती है ना, वो बहुत जज्बाती है। अच्छा, आपको लगता तो है? मुझे लगता है एक होता है ना कि काम पर्सनालिटी होती है, आपकी पर्सनालिटी में वो होता है ना कि थोड़ा सा एनर्जी है, एनर्जी वाली पर्सनालिटी है आपकी। अच्छा ज़रबा, मेरी बारी। जी जी। आपकी बारी। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर जिनसे आप अटैच है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आपको कुछ कह दें तो आप ओवर थिंकिंग करती हैं उनकी बातों। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। बरकत के बारे में बताएं। अच्छा बताइएगा प्लीज। बहुत छिछोरी नेचर है आप। बहुत अच्छे। हर वो तो होता है। मैं मजाक कर रही नहीं हूँ। मैं सीरियस लूंगा भी नहीं, कोई बात। मतलब आप जितना ऊपर से दिखाते हैं, अंदर से आप बहुत सीरियस हैं। कितनी शाइस्तगी से इन्होंने सच भी कह दिया बिल्कुल सही कहा और सर। बात को कवर भी कर लिया। हाँ तो बिल्कुल सही कहा, इसमें बुरा मानने की क्या There's an बात है? art. और उर्मी भैया, मुस्लिम भैया शादीशुदा आदमी ज़हन में रखिए। अरे यार क्यों बता रहे शरीफ आदमी है। ये बात तो सही है। चलो वेरी गुड जी, गुड, ग्रेट एनालिसिस। थैंक यू। खरीदारी करने जाएं तो कीमतों पे धाव पाव करवाती हैं? जहाँ पर भाव करवाना होता है वहाँ करवाती हूँ। आपको समझ आ जाती है ही चार्जिंग मोर मनी? ना भी कर रहे हो, खवातीन की आदत है क्या कि देख लो, कर दिया तो कर दिया, वरना इसी तरह खरीद लेंगे। अच्छा, ओके, हाँ। 2025 तक का कोई गोल, जो कोई टारगेट अपने ज़हन में बनाया हो कि आई हैव टू अचीव दिस? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं आगे देख रही हूँ। अगर एक्टिंग में आती हूँ तो एक्टिंग को परसू करूँगी, अपनी गाड़ी अपग्रेड करूँगी और इंशाल्लाह पेरेंट्स के लिए जो अभी तक किया है। तो हम मिलके भी पूलिंग कर सकते हैं। मुझे लगा आपने कहा गिफ्ट ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें इतनी तौफीक दे तो हम जरूर आमीन। करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, अच्छा, ओके, वेरी गुड, टारगेट्स आते हैं जी। खाने के नाम पर कौन सी ऐसी 3 डिशेस हैं जो हर वक्त ज़हन में रहती हैं? देसी फूड तो आप मुझे जब मर्जी जहाँ मर्जी खिला दें, ठीक है। चलो फिर मैं कब पिक करूं? सर आप पिक कर लें, ड्रॉप मैं कर दूंगा। यानी कि अभी शरीफ आदमी अभी का है ये बच्ची। शरीफ तो आदमी। सर शरीफ आदमी ड्रॉप भी करता है, पिक थोड़ी करता है। हाँ। एक बहुत अच्छी बात है। स्कूल में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जी जिसमें हमेशा आप फेल हुई या कम नंबर आए? फिजिक्स वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता था। सारे नहीं अजीब लगता है। इसीलिए तो हमने केमिस्ट्री डेवलप की जब अपने किरदार करने शुरू किए। बायोलॉजी और फिजिक्स पे गौर ही नहीं किया। किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से अगर मिलने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगी? जिससे मैं मिलना चाहती हूँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। माइकल जैक्सन मुझे बहुत पसंद थे। तो हम दुआ करें कि मिलने आप। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। खुशी की हालत में पहली कॉल किसको जाती है? मदर को। वेरी नाइस। आपका कोई ऐसा टैलेंट जिसे आप समझती हैं कि यूजलेस है? एक हाथ से ताली बजा सकती हूँ। यूं वाह वाह। यू नहीं आवाज तो आ रही है। उसमें बजा सकता है। बजाएं। चले खान साहब, पूरे कम चलाए थे पूरे। कुड़ी में देख रहे मैं समझ रहा था कि ये पढ़ी लिखी खत नहीं सर, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है। ज्यादा पढ़ी लिखी। नहीं आपने यूजलेस कहा है ना ना। ना, आई एम जस्ट किडिंग। बहुत सारी तालियां जी। वेरी गुड जी, क्या बात, एंड इट क्या इज बात। प्लेजर मीटिंग यू जी। अपना खास ख्याल रखिए। अदनान भाई, इसी तरह के छोटे छोटे नोटी से सवाल है। सर गो अहेड। आई होप यू वोंट माइंड। व्हाट विल यू एडवाइस टू योर 22 years यंग टैलेंट इन पाकिस्तान की? यार कोशिश करो कि डिसहार्टन ना हो हाँ, बात पे कि यार ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, जो होना होगा। फोकस ऑन योरसेल्फ और नमाज की पाबंदी। नमाज की बात। और मैं अक्सर यंगस्टर्स को कहता हूँ, कोशिश कीजिए। अगर नमाज पढ़ना तो खैर वो अल्लाह तौफीक या हदायत दे ही देते, लेकिन जाइए घर से बावजू, ऑटोमेटिकली शौक डेवलप हो जाता है। बस ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है।
آج سے اگر آپ کو میں لے جاؤں 22 سال کا 24 سال کا آپ نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو 24 سال پہ لے جاؤں تو اس وقت کے عدنان جیلانی کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ اس وقت کے عدنان جیلانی کو میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ جو بڑے کہتے ہیں ان کی بات کو بغیر سوچے سمجھے بغیر، خاص طور پہ ماں باپ جو کہتے ہیں، ماننا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے خواب ہوتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے تجربے کی روشنی میں ہوتی ہیں، تو اپنے ماں باپ کو مایوس کے غلطی سے بھی نہ کیجیے گا، کوئی ریگریٹ نہ رہ جائے، کوئی غلطی نہ آپ کریں. اور لاوالی پن جو ہے وہ لاوالی پن جو ہے وہ طبیعت میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک نشے کا حصہ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتی ہے، بالکل ٹھیک بات، وہ نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. عدنان بھائی کوئی کردار جو کرنے کی خواہش ابھی من میں باقی ہے؟ بہت سارے کام ہے، کیا ہے. آپ کا آل ٹائم فیوریٹ ڈراما؟ سر اگر دیکھا جائے محنت کے لحاظ سے اس میں آن ایئر ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں. بھٹو. اوکے ویری گڈ. بہترین کو اسٹار جن سے آپ کو واقعی کام کرنے کو من چاہتا ہے، آپ سیکھتے بھی ہیں اور یو فیل لائک اسپینڈنگ ٹائم. مطلب اب اگر میں ثانیہ سعید کہوں گا تو نو ڈاؤٹ ماشاء اللہ، جی بالکل، مجھے کوئی دورہ ہی نہیں ہے. ہاں یا میں کسی کا بھی نام لوں گا، بہت سارے ثانیہ ہیں، سمیہ جی ہیں، سمیہ ممتاز صاحبہ ہیں. There are so many beautiful actresses we have. یاسر جی I worked with Yasra ji, brilliant actress. واہ واہ واہ، ویری گڈ. مشورہ کرنا ہو کسی بھی حوالے سے تو کس سے بات کرتے ہیں عموماً؟ مشورہ دینے والا صحیح معنی میں تھا باس جو دنیا میں رانی اللہ بخشے بابا، لیکن یہ کہ بیگم کے ساتھ مشاورت ہو جاتی ہے. ہاں. میکسیمم ریٹیکس ہم نے سنا ہے 36 دی تھی آپ نے ابا کے سامنے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. اور وہ سین ریڈو بھی ہوا تھا. پھر اپنی کوئی چیز جس پر آپ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، اپنے پروفیشنلزم پہ، اپنے کام کے پروفیشنلزم پہ. بیگم کو آخری بار کیا تحفہ دیا تھا سرکار نے؟ کوئی ایسی گولڈ کی کوئی رنگ شنگ دی تھی، کوئی ایسی کوئی چیز دی ہوگی. اوکے سر، بچپن کی کوئی ایسی حرکت جو آپ کو ابھی تک یاد ہو جس پہ بڑی مار پڑی ہے؟ مار تو مجھے بہت پڑی ہے because I was very naughty. کیا نوٹی حرکتیں سر ایک نہیں کی، بہت کی ہیں، اور مار میں نے ہی کھائی ہے، بہت زیادہ کھائی ہے ابو سے. عموماً کس بات پہ؟ وہ یہ کہ سامنے پول ہے، مجھے نہیں پتا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو میں گاڑی پہ آ کے بیٹھ گیا. میں نے وہ لڑکی سائڈ پہ کھڑی تھی، وہ گاڑی پہ نا ریس دے رہی، یوں رو میں بھی ریس دینا شروع ہو گیا. اس نے یوں گیئر گاڑی ڈالی، میں نے بھی گیئر میں گاڑی ڈالی، اور اس نے ہلکا سا اس نے یوں دیا کہ جیسے گاڑی چلانے والی ہے. میں نے اس سے پہلے چلا دی، وہ چلائی تو سیدھے کھمبے دے کے ٹھا کر کے بجی ہے اور وہ وہیں رک گئی. بہت ذہین بھائی. اس کے بعد جو سڑائی ہوئی ہے صاحب ہم جانتے. اور اس وجہ کی کیا وہ خاص جگہ آج بھی دکھتی ہیں جس پہ مار پڑتی رہنی چاہیے؟ وہ دکھتی رہنی چاہیے. اچھا میٹھا میٹھا درد ہے نا. سر آپ کے دوست سے آپ یا گھر والے آپ کی کسی عادت سے نالاں ہوں سر، کوئی ایک ہو تو کیوں نہیں ٹھیک کرتے خود کو؟ سب ہو نہیں سکتی سر. اس میں یہ ہو چکا کہ کوئی ایک عادت ایسی ہے. میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے، میں کہتا ہوں، میں نے کہا اس سے کہ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہاری جنت تو پکی ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ تم نے مجھے ایسے آدمی کو دنیا میں برداشت کر لیا ہے تو انشاءاللہ تم جنت پکی ہے تمہاری. ویسے کوئی ہے ایسی عادت؟ اس عادت ایسے مذاق کر رہا ہوں، بیسیکلی تھوڑا سا موڈ سوئنگس کرتے ہیں. اچھا، کوئی ایسی چیز جو اکثر مس پلیس کر دیتے ہو؟ سر وہ میں نے ایسے بھی کیا کہ نکل رہا ہوں جلدی میں تو موبائل کے ساتھ میں دوسرا میں نے موبائل کے ساتھ 2 موبائل لیا اور ساتھ میں ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول لے کے بھی نکل گیا. اور آئینہ دیکھتے ہوئے میں نے ٹوتھ پیسٹ کیا، میں نے وہ شیونگ کریم لگا لی ہے. ایسے بھی مطلب یہ عجیب حرکتیں میرے ساتھ ہوئی ہیں. میں وہ اسکرپٹ کے اندر سین کے اندر ہوتے کون سی چیز کے اندر کون سی چیز. ٹوتھ پیسٹ کی جگہ شیونگ کریم لگا لی میری جان. بہت تو پھر ریزر مارا ہوگا دانتوں پہ. پتہ نہیں کیا ہوا ہے یار. کوئی کمپلیمنٹ ایسا جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے؟ کہ آپ ایک انٹینس ایکٹر ہیں. بہت ساری تالیاں عدنان جیلانی صاحبہ کے لیے. تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو ویری مچ. اپنا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جی سرکار کے اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.